Mais les petits vici, mes potes, mes deux benous, le comiton. Donc, les mille ou quoi, bon, dit, faut donc on l'aide à n'aura, mais, bon, 40 pour toi, qu'on a pour toi. Mais il y a un aussi honto, on a bien que bien, on a aussi un peu bé. Ça, il honto. Mais les petits vici, bah, nous prenons, faut donc quoi, et Jonado. Bonado, ho, dodo, deji, ay hongbe jijon. Bon, tito elo, egbeton de mi jaramblo, eno ilodo, wento me ho. Nou de no ko je, ho. Podo, me jimi, eko lile, nou e non blo, bo mi de mi abiome, sin ho do be mi jawe, wento me ho. Bon, wento me ho egbeton, me jona do hodo, adogo faji mi jona do hodo. Bon, on a donc on magro Jesu qui s'attend à kizen tron on gawe. Ouais quand on ben aussi en ça mais on a donc nous mais do mi pon ele do afofuna wa lo funa wa. Mais kuna do on do men hodo we bona posati odo jana posati jana go sisi agbandia. Kwa bo on ga donc on magro Jesu. Ena tena mi no bangleton. Enate mi dando o me konto eyin o ye konto me de beti vi ton le mi dando me po eyin mi na kendo o wen to me rogo mi no tekpon bono le o ye poti mi ton le do o me de beti vi ji bonando se o wen to me wa dodo o jote mi ton le fie mi joson no mi na do wa bo karando gonando bo yina gigonanyo bo togbo le zedai do karo no ero gben yo pe do me ka to karo jodo bo ato yo gben determina zedo we me degbe tv me pon potilo e tombodo e mina commenter o me to me role e mina godeton mi don do me to mi pon bo to mi do to le basaka gbegera imiton on a donc nous tewe kon yodo adogofa ena chena medegbe si ye potino lo ewa medegbe si ye potino wa mi na kendo onu eyin wendo me hole go do otamase ovi maga du togu ovi maga moto na fo eno do wendo me ena chena me hun o me poti eyin medegbe TV lo mina dondo o directeur lo o donto ason ato ko ton le bi pátápátá me de me de po lo azangba ga gbegara ye to kwena fi asina ye me po won to me si adoko fa de togbo le no kan o gbo mi jona kendo uno bangleton mi cambia mi lo te yin atogofa te yin adogofa no yin adogofa lo we yin do togbo re sin wenu ba mi to re sin wenu yin do onyanu soke o kenje nyonu go nyonu jawawe afoto home gbigbo to home o ta to home boy na do zegbe to agbo fi do chi o we si anson we me homi ton le dogo eno kan dogo fa adogo fa lo ni e kan dogo fa adogo fa lo yin yerunu na vilote na vilo jina wa gbemegbon do o togo mi to eno gbo adogo fa lo me bro do mo mi to gbe fi nu e adogo loju wan yin o vi nko de mi jona ze wa gbeme o vi nko akuro gbe lo to jan do han mi o vi nko won do me jona do han mi akuro gbe lo to bo to fa o mi la o ku vi tole no me se won do mi jotele lo jowa mo jiwe gbesin eno do mi gbon adogo fa ki kan me bo nu e vi mo ko to do na wa onu e vi loju na yin o so e gan yin bo fi na do wa gbeme eno do mi ko mi we no yo da adogo fa bon adogofa de
baba mi ton le ezeda yi wedenu bo mi dewu mi me poro foto konti le dewu bo poro kikan wadi yo azona bi mo we kasi kan we to vi ojete era tena mi ba mi ton no bankeli ton adoko fa de me ko mi ton no kan wala ton we no kan adoko fa la we ayin to ozoja gegbe megbe échographie we no yodo to soja gegbe me do soja we échographie écho de mi no blo do ndo nyon to adogo ni boyi to to we me no pon gbeje la me na me pon le be no pon do nana me si na me kati enyo ya na filote e no gbeje pon we no yodo échographie lo ka ni no to bubu dodo o doto asun uzun ato mi ton le we no to mi ran ka fe ni peje pon o to go mi to ra wenu échographie makati adogo fa we no kan adogo fa lo ka so asun wa ka je gbe parce adogo fa lo e no permettre na fa o mi la parce o fa eyin gbe doto akuru gbe do toton bo nu de to na jo o fa e no mo do nu de jo wa yi o fa orumila no mumunu do nu e so to na wa jo o fa no wa mumunu do we yo vo so jage beton yoro présent passé futur yo vo zo gage be metole we ro yoro do mu o fa ro do ho ni lepo o vilo ni e ka dogo fa la to no ka e ka titan e na do hodo o vilo e yo ni vilo e grawe ye bagaji vilo gandi we fa no do mu do et yo vilo de tenyon o fa no mundo amasinde ganza na vimo koton o viene na wa gbe o ya fo ye ifa orumila eno mundo burso no jira amasinde na zan amasinde na dozo avo na san fa no mundo koda o fa orumila do polo de nya dogo fa bo eno kan wa che onu wa gbe onu e vimo koton jona yin o fa no mundo eno jobo indo to gbode we gojagbe mais tout parti when doing not parce que mi do propre mi tron hende mi bo tron when do le mi bo when do we tout parti hen loton kanji ba code we mi be no mana mi do enu ajobo me mon coton de ko ya fo ide ko je ko na mi be ko ba iwe ne bide no go jagbe bo na jira when do lodo bo na gwan le do neji ena gbo vie neji bo na gwan when do lo me o fa no do bo mi no mo to fojete menu dote ne kana wa gbon fifa na tina vilo bo ina gigo na nyom bo hwe doene me to kla jijo to hwe dolo me o kwa jiji o dagri o fogri dino jijo ba na wa o fa no mundo adogo fa inu pataki re bo edura no kan parce soude ye na nyina fi mo ko to na wa gba me mo aja hwe do me do e ganjo fa na ndoro nyon lo di ma do mi faible o viene abi famuro khebio soito ren lome ou e jonas e vilo agbeme o fando nonu eto adogone lo e madura do amive e madura do onu ve azan le bero no ba ile e chira ba abi dudua ou e jonas gbo viene jido agbeme adogo fame no mu ni le kute do adogo fame nu pataki de jawe uno ga adokuno adokuno dimo e pachabe do mi dodo soja ke si beme do jile me de adogo fa we mi zia do échographie mbuka bonu so aton e ndo kenje yonu owo e yawo e afo bo do emoho so aton me to le no bio echo ni do ko de mi do adogo fa adogo fa de mi no kan so aton me era como do filo ganji we fa don como we no ya era chira mi ono mi do bank de to no cambio be gbidi mimo adogo fa mi no kane o fa no mo eno como o fa no mo échographie de yin zoja gegbe mi no do echo we no zero match mi no mwene no die wa mati no togule si wenne matine ndega ji baba togo mi ton le ganji bo ji o to fale de yin wa bo ji pe azere adoko fa makati wenne échographie mati wenne be no kane to fa kai roi
bono ko gon tonu ma o gbe azin e roi bono tolo me bono agbome ma o kondole ye tolo me bo wa tozon bo yi roi bo gouverner mi ka mi le wa to fie gbedi e ko ka fi makatina dago fa je ka me le bo nyode ba egun kaka bo o ko ne ye to magbele me ne na si ko magbele da didonu ye ma je jiji gbe bo ye di alo ta didonu adago fa je kana me ne le ma bo ye bene tolo bo za tolo kaka wa jo tolo wa je do président wen do ora e président tolo ma to président wen royauté me on est mi dogmondi mi modi to so ja gegbe me mi modi roi mi to le adago fa de we kan bo poli le re wa gbe me mi na wa poli ko ji adago fa ko do mi te we ono kan adago ma go jesu ki satama sa kizin wene ro adago fa ni o kan we lo so atome abi so izemene o fa ko ren na do yonu e jawe sunu e jawe ya ko kan bi be fa no ko do yonu ya sunu ya e no ko do mo ya ndo fa lo me we ko ga fi do tunu nu e mi lo ilo to o so ja gegbe me no ko ga fi bo e no pon o fa me truma o fa ko no mo blo do vie na jiete sunu we o vie na jiete yonu we we garanya holu atoko fa no do vie jagbe me a holu na o vie ena roi ena nu le o fa ko mo blo do we jobo zo jagbe beto yo vole ye wa de sweme bodo créer appareil be do mo nu bodo yin choreography oro mo do ma ni su na jiete o poli jai poli no do na babala o mi ton le bokoro mi no favaro mi ton le be no donwe do vie adogo fa kami da dogo enyon ete no na jiete sun na jiete amo iran sule na vilo bo mi na to mo fere ya o ya fo ye iran sule ne nyon lo maga du nu le e maga wa nu le eyo nyon lo eyo e maga ya dokon e maga do mi fe e maga gba fo won lọ́nà tí fi mú kọ̀ǹkọ̀ dé jàgbẹ́mẹ̀ o fa òun rúbi la ọ̀bára gbọ́mi lè kú inú dọ̀. bọ́mẹ̀dé ẹ máa kankan àdọ́kọ̀ fáyẹn náà ntẹ́ kọ́nà àjẹ̀wé nínú do tán lè wáyé lẹ́mẹ̀. ẹnna tiẹ̀dá mi wúlò mi tó bangere tó náà kó vivẹ́ de kàmbíọ̀ mi tẹ̀ rẹ̀ mímu àdọ́kọ̀ fá mi tó yẹn nususu wẹ́ nù tiẹ̀dá do ní mèdè mọ̀nù kan nyẹ̀hónú gán àdọ́kùnù babaláwo ifá gbèmí dọ́là mi tó gbé dọ̀ mi nù kan adogofa parce adogofa boko ko afipo eme ndopolo to soja gegbe me de do ecography ni minaze do ogbemi to me eyin ndopolo do ete amo adogofa yin fa orubila de no kan ni yon ta dogo na me nu vo edo kondopo de yovo yiro to soja gegbe do leyin edo plado adogofa pumwe parce que adogo fakika nouveau échographie o era moro vilo eto ganji ira ji ganji o vilo yi eyo sunu enyo appareil yo vo joja enyo ne amo appareil magado ro vie jana ya holu appareil mo donné abi o vie hunu gawe e magado ne bokono e magado o vie ja e togbo le do ran bana nu azikpo de me o na baba tunde parce que azikpo de o je voto pe lo gbe onu de lo to gbe to kulo gbe bo vie ne na wa jira do bo togbo le do ran échographie de isoja gege me no makando ni o fa orumi la obara ogbo mi le ku atoni zona amani o mara gbe ran do ko asoro dayo atoni ti re su ti won se ewe no do ewe no do bonika do bo do mu je kan ye gbere pon un do nu menobre ko do ye nu te kun ka togofa do atogofa nu de no blodo physique bezam aka togofa le pa togofa ndo do vieja gbeme lo e do na savoli vodun ne de boy torio vodun se vieja we ni ran mi na koklo torio mi ne gbo mi savoli ni o vi wa gbeme o gbeme na yon ni ho na fa gena fa togwe na kun bo na jira kun to me do abi mi no mo po e tandi
o bavi nous pono eyin Medegbe TV be to mi ponto alon lọ́wọ́lọ́wọ́ di ndo pe to ehun kanji be no yodo o hunu gan Ọláolúwa Medegbe me fi e wa yin nko ne teni e wa yin to oyin ko to atogun we chokuru wa togbo lewe de mi ko to ngala bo e to agbon ali eji bodo ze iyepo ti e dai e yo me jure to ne o be ne ba ibo ne e me jure to ne bo e do ira no khle ko to me nle nu eyin culture to José Agegbe me endogène wen to me nle ira no khle bo mi na no pon bo na no mo bo na comprendre na mo to na bo inde bu to mi na yuro o yepo ti ne bo ina ti me na mi e me jure o ohun gan Ọláolúwa Medegbe tonne be tonje me na doni me o togbo le we diran adogo fa ko ndo nu e ndo baba e to poto gbedin e na ti me brando demi kan dogo fa yo do vide jagbe me eke kaka bo ato ohun gan Ọláolúwa Medegbe yin di e na yin fi da ko de bura yin le adogo fa ndo e ko ga fi to so Agegbe mu do ene ne e na ndo vi na su na nyonu e ma ka do ne no ma ko yin hun gan sin adogo me ne voilà ko do te to we yeto adogo fa yin ni bo to tantame be donaka be no o vi na yin vi de bo na yin ne o vi no tin be ne ka adogo fa yin ndo na baba ko yakuro fi mo ko to wa gbe me baba manu azu e o ti adogo fa be do ni fi mo ko to wa gbe me baba ko ba kan no ko do club yi bangale to c'est mo double do yen kunu ka tokuno baba lo fa gbe mi e do mo c'est mo bo baba ni na to wule paso ina baba ma ta wule ba fi mo ko to wa gbe me o fi ro ke na di o ta na baba lo kanji adogo fa no do mo ko to be e ko yi ko ga fi nga do mo ko to e ma ka do ne o fa o rubi da bara gbon mi de gu atona mami o mara ko we no do ko mo ko to mi pora do baba ni vi ne ko to wa gbe me avant le ti anasan ana ko nule ana itokyo mi ton pe ana ko vitole ko ana ba yi na ba ko kera ba asa shene ana kran kwento na fi mo ko ton bo me de ka wa gbe o be boko bo e do adogo me e wa gbe me mi ka fran bodo adogo me bo e kan adogo fa ne le o eyin ma ka sa for de fa do anteno aje era chera mi ba mi ton no bank de ton me kodoro e ku la kai akuru gbero topo no mo se ba na mi o ka bi ongam amen mo adogo fa ni e kan e duro san nfe todo mi to le po me to pe po mi to die e me le po do ni e kan adogo fa no san ayona na gundo e boruru ni ngbe ni airu e gan ni jangma we ndo me kambusan we no mo fifa me ma kambusan wakala we akuru beroto madi keni wakala nami amen no me sene madi keni wakala nami inje me ka to ko faido na san do adoko fakikan e chikpo do ari do video ni wa gbe fifa me do hende me atun bo gbe me we to mu wa gbe me pohun adura te polile to gbegbonu we cho do wa gbe me e chikpo do ato ayi jirado tana do mo te mo na wa boda do yi jono vibe de ja o jono vibe ku vitole doglan renu mele doglan akuro gba to doglan ara yi we yan to ko fakikan bona jono e ba u doglan mi akuro gba to ku vitole wen to me doglan mi na mi na yi gbon to kala mati end of fucking to flame abi ye ya kande do o ye yan kama ha to fi de bu eti fi de po ni ye ya kan yan to clear o fa orumi na de mi kambu do adogo fani ena o dide avosan ba mi san ena o fi na wa gbe po fifa po de no do egbe do o to so ja gbe yo césarienne ai me lo kan to adogo fa wala ton de to gure no kan e pen césarienne ma yin ton abi adogo fa wala ton césarienne no we ne tv no yi me wo de no do yi me go bondo nyon lo ma ga ji vi gun to e ma ga wa le gbe no de viton adogo fa ki katita ne vinyo nyon lo ndena zombo e ma ji vira gunto o fa rumi la bara gbo mi le gu atoni zana mania mara gbe ando kwa soro dario
elle est riche et que le monde blond dort oh vieux Jagbeme et na tout là au top pour me sans vol les mi walé ala mo ne sans volo ne nyon lo maka jifre pour dora era jigboto e sa no jobo fa ndoro o vieux Jagbeme vita sisi ne we to atoko fa ton kikan ole me vita sisi ne we bone wa ye gamba babako ye gamba yakpo ala se no mere ondo te gbe ro ata me jimi mamu yachi mamu yabaji yeku atoko fa makano suru ne le parce que vite mo adu ota atoko nopo ou e fa do ndoro o vieux Jagbe ne jakeka sa chene akra ko ne ndofu onenu a wera ko gbe e yera ko gbe o so la gbe ton san e die mo kron tun bon o jande re wa ina san jan lo e mo kron tun ne no mandi wen do roma se e je we ou e so mi na dondo mede yakpoti medegbe e wena yin gan ola oluwa gbe souve yin medegbe mi dondo unogan ola oluwa gbe souve medegbe mi donde o ka to na dogo to na do ko na fa gida fa dagbe na ti ni amen azanga gbe na yin ton amen ka to na dogo na do ampa yakpoti de to Benin pataki au capital eyin Benin ton eyin rogbonu posto se ja kegbe yo Porto Novo bondoe era dori de so ndo toro ndoro amen afofuna wa ayi gbagbe mo susun gbe to ma susun amen zagbe mo susun gbe to ma susun era che kegbe mo susun gbe to ma susun mi de ka yin asun wa to file dagbe na konto meji amen nye wono ga doku no babalawo fagbe mi de wa fi gbe bo akendo kologo dagbe na tina nyan so wa ko na fagbe na dagbe na tina me ko amen ndondo me ko mi wa vivre nu wendo ko gbe adogofa mi wa vivre nu era che dagbe na ti mi na do ko de to zande dion mi na le se o wendo me ko devo be na yin nu dagbe de ba mi de to Medegbe TV me nu dagbe wendo ko de ba mi de brondoro mi pon e bi gwenu e na so pe bo kada do gona do taran so so o mi fon me bise mi na fon do alafia me